Good morning. So, pakat to nako sa akon nga ulubrahan. Nga lakat-lakat lang ko. So, lakat-lakat lang ko pagwahan sa ngamon nga bangga. Kinanglan ko lakat mga 5 minutes para kabot sa bangga naman di. Pero, so, ulihi ko gali guys, kaya nagtulog pa ko liwat kay aga pa kami nag-jogging. So, alas 11 pa man akong sulod. So, makadto na ko sa amon. So, nahulya ko ya. So, lakto pa naman sa alay lang. Yan, lalayo guys, akong ginbakap. Ang gabot sa may bangga, ang banda.